poin poin bosku, poin 1. Poin bosku, burung bubut. Oke, lanjut lagi. Ada burung puyuh bosku, burung puyuh lagi mandi. Masih kena nganggur kadung mlebu ya acek ngene ku manggone. Anggere ora diogrok-ogrok terus Heeh. Oh, dodolan iwak. Sire rek. Yo mah anu kok. Mana di sore ngene, Kak. Di sore sampeyan digasangan Pak Lia. Sore. Iya.
Ora janda. Anu, tipake kena. Esuk diceliki malah ora arian kok, do kilang kabeh. Lho keirang kewane ra ono. Kok ono. Kolone rumput di sini. Hah, ngiber bosku.